ଜଟଣୀ IHRT ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 155ତମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳିତ। 155ତମ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଟଣୀ ସହର କୁଦିଆରୀ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଟୋନି ଟୟସ୍ ମଣ୍ଟେସରୀ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ IHRT ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଉତ୍କଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବନା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ IHRT ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସମ୍ପାଦକ ହବିବୁର ରେହମାନ ମହୋଦୟ, राज्य संपादक वासुदेव सेठी, महिला राज्य उपसभापति संतोषी जाली, राज्य एडवाइजर गीतांजलि सेठी प्रमुख जोग देथिले। एथिसहित वृंदावन सुबुद्धि, राकेश कुमार राउतराय, विद्यालयर प्रधान शिक्षक ताहिरा बेगम, राजा वेलफेयर ट्रस्ट तरफरु MD परिवेश हायदर, मानस पृष्टि, श्रद्धांजलि दास को सहयोग रे 50 ऊर्ध्व छात्र छात्री माने नाच गीत चित्रांकन हस्ताक्षर एवं साधारण ज्ञान प्रतियोगिता रे भाग नेथिले। उत्तीर्ण छात्र छात्री मानकु सर्टिफिकेट एवं मेडल प्रदान करा जायथिला। एथि सहित अतिथि मानकु संबर्धना करा जिबा सहित खोर्धा जिल्लार 15 जन समाजसेवी, आईनजीवी, स्वेच्छासेवी, अनुष्ठान और सांबादिकता वृत्ति रे कार्य करुथिबा समस्त भाई भौणी मानकु मानपत्र सह सम्मानित करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे निमंत्रित समस्त छात्र छात्री मानक अभिभावक माने उपस्थित रहिथिले। एही कार्यक्रमटी को सुचारू रूपे समस्ते सहयोग करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट SM न्यूज।